کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سونا گرام میں نہیں کلو میں خریدا جاتا ہے؟ دبئی تیل کے خزانوں اور شاندار سیاحت کی وجہ سے تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دبئی کو اصل میں گولڈن سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سونا کوئی نایاب چیز نہیں بلکہ روزمرہ کی شان ہے۔ یقین مانیے، دبئی میں لوگ سونا گرام میں نہیں بلکہ کلو کے حساب سے خریدتے ہیں۔ یہاں کی امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کئی ہوٹلز اور ریزارٹس کی دیواروں پر اصلی سونے کی تہ چڑھی ہوئی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سڑکوں پر سونے سے مڑی ہوئی گاڑیاں دیکھنا یہاں بالکل عام بات ہے۔ سوچئے، جو ملک دنیا میں سونے کی برآمدات میں 29ویں نمبر پر آتا ہے، اس کے لیے سونے کی گھڑی یا سونے کی گاڑی بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، دبئی کو اتنا سارا سونا آخر کہاں سے ملتا ہے، اور وہاں سونا باقی دنیا کے مقابلے میں اتنا سستا کیوں ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سنہرے راز کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو اے ای کا شہر دبئی دنیا کے باقی شہروں سے بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ یہ دنیا کے جدید ترین انفراسٹرکچر میں شمار ہوتا ہے، اس کی معیشت بے حد مضبوط ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ٹورسٹ ہبز میں سے ایک ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے علاوہ دبئی کی ایک ایسی پہچان بھی ہے جو اسے باقی سب سے الگ بناتی ہے، اور وہ ہے سونے کے ساتھ اس کا پرانا اور انوکھا رشتہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دبئی تیل بیچ کر امیر بنا، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دبئی کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ گولڈ ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ جو بھی سیاح دبئی جاتا ہے وہاں سے سونا خریدے بغیر واپس آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب اتنی کم قیمت میں خالص سونا ملے تو آخر کون اسے چھوڑنا چاہے گا؟ اور دبئی کی ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ دبئی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت ہونے والا ہر سونا حکومت کی براہ راست نگرانی میں ہوتا ہے۔ یعنی دبئی میں بیچا جانے والا ہر سونے کا ٹکڑا حکومت کی طرف سے تصدیق شدہ گولڈ پیورٹی ہال مارک کے ساتھ آتا ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سونے کے معیار میں ذرا سی بھی کمی نہ ہو۔ اس ہال مارک پر صرف کیرٹ ہی نہیں بلکہ سونے کا وزن اور اس کا میکنگ چارج بھی صاف صاف درج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی کا سونا دنیا بھر میں ایک قابل اعتماد اور تسلیم شدہ برانڈ بن چکا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اتنا سارا سونا اور اتنی شاندار خالصت آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیونکہ یو اے ای کی زیادہ تر زمین صحرا پر مشتمل ہے۔ وہاں قدرتی طور پر سونا یا چاندی جیسے معدنیات آسانی سے نہیں پائے جاتے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے یو اے ای نے حکمت عملی کے تحت افریقہ کے کئی ممالک کی طرف رخ کیا۔ حالانکہ دبئی کو دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹس میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی مقدار میں سونا خاص طور پر افریقہ سے غیر قانونی راستوں کے ذریعے بھی یہاں پہنچتا رہا ہے۔ صرف افریقہ ہی نہیں، جنوبی امریکہ بھی کچے سونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور یہیں سے اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا پہلو شروع ہوتا ہے۔ مختصراً کہا جائے تو یو اے ای کی دولت کا ایک بڑا حصہ مقامی نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی نیٹ ورکس اور اسمگلنگ کے راستوں کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یو اے ای کچھ ممالک سے سرکاری اجازت کے ساتھ سونا قانونی طور پر بھی درآمد کرتا ہے، جیسے سوڈان اور مشرق و وسطی افریقہ کے کچھ علاقے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ سب کچھ مکمل طور پر قانونی ہے ایک بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ کئی ممالک سے آج بھی بڑی مقدار میں سونا غیر قانونی طریقوں سے دبئی پہنچ رہا ہے۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ افریقہ میں سونے کی کانوں میں کام کرتے وقت مزدوروں کا شدید استحصال کیا جاتا ہے۔ کئی مواقع پر چھوٹے بچوں کو بھی کانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو ایک انتہائی دردناک اور تلخ حقیقت ہے۔ یہی سونا بغیر کسی قانونی ریکارڈ کے دبئی کی مارکیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو دنیا بھر کی کانوں سے نکلنے والے سونے کا تقریباً 80% حصہ بالآخر دبئی کی منڈیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آج دبئی اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں یہاں بننے والی کئی جیولری در حقیقت چوری شدہ یا غیر قانونی سونے سے تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دبئی کی جدید ترین ریفائنریز اور مضبوط تجوریوں میں کچے سونے کو اس قدر مہارت سے پروسیس کیا جاتا ہے کہ وہ خالص اور پریمیم کوالٹی کے سونے میں بدل جاتا ہے۔ اس غیر معمولی کامیابی کے پیچھے دبئی کے ماہر کاریگر ہیں، جو کم معیار کے سونے کو بھی چمکتی ہوئی شاہکار تخلیق میں بدلنا جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کا سونا دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، سال 2017 میں صرف دبئی میں تقریباً 12.2 میٹرک ٹن سونے کی ٹریڈنگ ہوئی تھی۔ یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن تعداد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ سونا خریدنے کے لیے دبئی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔
लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुबई का सोना बाकी ममालिक के मुकाबले में इतना सस्ता क्यों है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी जद्दी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम प्रोसेसिंग के बावजूद दुबई में सोना आज भी सस्ते दामों मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई ने बाकी ममालिक की तरह सोने पर भारी भरकम टैक्स आयद नहीं किए। दुबई में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको सिर्फ इसकी असल कीमत अदा करनी होती है और इस पर सिर्फ 5% VAT देना पड़ता है, जबकि भारत जैसे ममालिक में GST, VAT और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई बड़े टैक्सेस की वजह से सोना बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक महंगा ख्वाब बन जाता है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि दुबई में VAT का निफाज साल 2018 के बाद हुआ। इससे पहले तो दुबई में सोना और भी सस्ते दामों मिलता था। इसके अलावा दुबई में हर ज्वेलरी शॉप पर सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ सोने का रेट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तय किया जाता है, यानी आप दुकान बदलें या मार्केट, कीमत एक ही रहेगी। और यही शफाफियत दुबई को गोल्ड मार्केट का बादशाह बनाती है। जरा सोचिए, साल 2017 में सिर्फ दुबई में तकरीबन 12.2 मीट्रिक टन सोने की ट्रेडिंग हुई थी। ये अपने आप में एक हैरानकुन तादाद है। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया भर के लोग सोना खरीदने के लिए दुबई की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुबई का सोना बाकी ममालिक के मुकाबले में इतना सस्ता क्यों है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी जद्दी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम प्रोसेसिंग के बावजूद दुबई में सोना आज भी सस्ते दामों मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई ने बाकी ममालिक की तरह सोने पर भारी भरकम टैक्स आयद नहीं किए। दुबई में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको सिर्फ इसकी असल कीमत अदा करनी होती है और इस पर सिर्फ 5% VAT देना पड़ता है, जबकि भारत जैसे ममालिक में GST, VAT और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई बड़े टैक्सेस की वजह से सोना बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक महंगा ख्वाब बन जाता है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि दुबई में VAT का निफाज साल 2018 के बाद हुआ। इससे पहले तो दुबई में सोना और भी सस्ते दामों मिलता था। इसके अलावा दुबई में हर ज्वेलरी शॉप पर सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ सोने का रेट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तय किया जाता है, यानी आप दुकान बदलें या मार्केट, कीमत एक ही रहेगी। और यही शफाफियत दुबई को गोल्ड मार्केट का बादशाह बनाती है। दुबई से सोना खरीदना जितना पुरकशिश लगता है, इतना ही ज़रूरी है इसके कवानीन को जानना। अगर आप दुबई से सोना भारत या किसी और मुल्क ले जाने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए कुछ सख्त उसूल और हदें मुकर्रर की गई हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई भारतीय मर्द कम से कम 1 साल दुबई में मुकीम रहा हो तो वो 20 ग्राम तक सोना भारत ला सकता है, लेकिन इस सोने की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्ररा हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन के लिए ये हद मुख्तलिफ है, वो 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं। लेकिन अगर इस सोने की बाजारी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए तो फिर इस पर टैक्स में छूट नहीं मिलती। यानी अगर आप मुकर्ररा हद से ज़्यादा सोना लेकर आते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी अदा करना होगी। ये बात कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि किसी शख्स की क़याम की मुद्दत और लाया गया सोना, इन्हीं 2 बातों की बुनियाद पर ड्यूटी और छूट तय की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 6 माह की रिहाइश की शर्त पूरी करता है तो वो 1 किलो तक गोल्ड कॉइन ला सकता है, लेकिन इस पर 12.5% कस्टम ड्यूटी लाजमी अदा करनी होगी। और अगर सोने का वज़न 1 किलो से ज़्यादा हो जाए तो फिर 36% तक टैक्स आयद हो सकता है। ये कवानीन सिर्फ तवील मुद्दत क़याम करने वालों पर नहीं बल्कि चंद दिन के लिए दुबई जाने वाले सयाहों पर भी लागू होते हैं। यानी जोश में आकर कानून को नज़रअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है।